Hello guys, magandang hapon. Hello guys. Oh my god. Lami kaayo ang tubig, ha? Magtamak-tamak na sa gabon. Kauban ang kusog kaayo nga balot. Oh, diba? Lalami kaayo guys, uy. Hmm? Tak. Hello. Ay, makalingaw pud ano. So anindot kaayo ang dagat na to karon. Oh, ganan guys no kay inighapak dito sa balod nga rin sa daplin. Nindot kaayo. Oh, di ba? Bati man to. Wow. Ah. Oh, di ba? So walay naligo karong adlaw kamera didto ah. Okay, birthday man sa akong apuhan karon. So maong naami nga rin mga paryente. Nagtapok-tapok. So daghan maligo nga rin pag Saturday and Sunday. Pero pag inaron. Ah! Hala kalami. Diba anindot kaayo guys. Ganan ko sa tingog sa inigkuan bitaw. No, inighapak sa balod nga rin sa daplin. Eh? Diba? Dali dan. Laon sa man siya dong. Unsa na siya? Lagos na ikon eh. Nakaon ako na. Ha? Nakaon ako na. Unsa ingon? Mura siya glumot nga baga. Ah, kanindot. Maligo ka niya sa taas.